Kalagay ba dito kung anong ano? Barko? Ha? Hindi pa. Wala pa na. Antaklar tayo. Ito yung bayad ng barko. Hello. 174, right vehicle. 174. 174. Benji, Harrisco. Window 175. Dennis. Dennis Abino. Dennis Abino. Window 8 po, ma'am. Window 8. 176. Bayad daw. Ma'am, window 8. 177. Campusano Hiner. Campusano Hiner. 177. 178. Hindi ka pa niya. Sumuray. Nasinto. Pangalan. Window 8 po. Window 8. 179. Cara Argelo. Cara Argelo. Cara. Window 8 po, sir. 180. Asero. Window 8 po. 181. Ha? Campusano Hiner. Window 8 sir. Sige po. 181. Eric Villater. Eric Villater. Eric Villater. Eric? 182. Mr. Villater. 170 pa rin ako. Ay, ito. 173. Dito sir. Pagkalara. Window 3. Ikaw. Oh, sir. Nakapila. 181. Villater Eric. Eric Villater. 183. Bulawan? Okay, ma'am. Ma'am, tingin na po. Window 8, ma'am. Sa inyo, window 8 kayo, ma'am. Opo, window 8 po. 184. Chesa Pinasyo. Ma'am, window 8 po. Opo. 185. Wala yan. Gini yung window. Gini. Mawala yung isa. 186 po. Wala mo na po. Window 8 po. 187. Kanila. Window 8 po. Dahil mo po kayo, ma'am. Sa Domingo. 188. Marvin. Laurel Tuso. 188. Marvin. Laurel Tuso. 189. Pangalan, sir? Ha? Mag-6. Ikaw, sir? Pangalan, sir? Window 8 po. Window 8 po. 196. Francisco Alex. Francisco Alex. 191. Ricardo Bunag. 191. Ricardo Bunag. 192. Christopher. Hindi ba, sir? Padaan mo. Ha? Pangalan, sir? Ha? 192. Sir, window 8 po. Ricardo Bunag. Pangalan mo, sir? Sir, window 8. Francisco Alex, saka si Eric, Dian 193, Dison, Dian Dison. Sir, window 8. Ano yun, malalaki. 194, Ray Melo, 194, Ray Melo. 195, pangalan, sir? Window 8, 196, Ma'am, Lim, Paya. CC 155. Wait lang. Paya? Window 8, Villaver. Eric, window 8. Thank you. Ray Melo, 191, 194, Ray Melo, 190, Francisco Alex. Pangalan per ma cellphone. 197, Karan, ma'am. 194. Karan. Ray Melo. Ma'am, window 8. Sa window 8. Opo. Dalawa na lang. Joseph, Pusta. Window 8, isa. Jonathan, Transposun. Yan ang sa baba. Window 8, isa na lang. Francisco Alex, Alex Francisco. Susunod, may susunod pa lang ako eh. Antay ko lang mag-loading sa akin. Patawag ka pa sir, patuloy lang. Magkano? Ma'am,
Last number. Last number natin, 198. 780. 780. Tawag pa yan pag dalawa silang barko. Hindi na ako alis dito. Kamaya lang ako alis. Ito, 6 na po. Galit na eh. Ah, okay. 6. Antay na lang yung ano? Hi, ma'am. After dito, saan pa pupunta, ma'am? Kahit isa lang dito? Lahat yan. Lahat? Ano yun, ipapasa, papakita yung papel? Wala nang babayaran. Ay, baka di pa yung sana. 10 million. Ano? Yan. Okay na? Dito na, dito, 16. Ano na? Dito, boss. Dito. Dami naman. 16. Dito na. Dapat shortcut na, 20 na. Oo. Oh. Kaya pala lumalaki, dami yan. Simula 60. Wala pa. Motor. Motor. Mabilis na ba mga tawid ngayon? Motor. Asa na kayo? Dalayas, dalaga. Oh. Lumayog. Lumayog. Gusto niya. Manggulat rin. Manggulat. Ha? Motor. Asa na Ah, kayo? okay. Motor po. Kung yan. Ibig sabihin lahat ng Santa Clara doon pwede sakyan. Motor. Lumar. Lumar. Sumayog. Sumayog. Ito, mga manggulari. Dalawa. Window. First time. Sumayog. Window. Sumayog. Sumayog. Ano ba sabi sa'yo? Dito. Ano ba sabi sa'yo? Sumayog. Motor. EDB. Motor na EDB. Sumayog. Ano ba sabi doon? Sumayog. Ano sabi? Diyan. Ha? Ano ba sabi sa'yo? Sumayog. Dito. Oh, doon tayo mo sa kabila. Oh, yun yung... Pasok sir. Kumayad mo. Saan nagbayad sa Susunod, feeling ako kung Sa 6, kuya, sa 6. Magdagdag, ayo, ako sa... Nakailan tawid na yun, di pa alam. Ako ngayon lang ako tumawid eh. Oh, mga quality ng mga 20 na 50 sa truck, 30 sa tao. Hanggang 20. Hanggang 20 yan. Hanggang 16, 17. Hanggang 20. Ha? 15 walang tao. Ayot. Ano ba yan? Dami yata. Dami yata. Dami yata pera. Yan guys. Pagkatapos doon. Six. Tapos 16, 17, 18,
18, 19, 20. Okay na. 16. Nahilo na yung papel ay palipat-lipat. Pwede naman sila magpasahan na lang doon. Isang bayaran na lang. Boss, dito ka sana tayo. Ha? Ano kaya? Tapos ka na doon, 16. Ay, hindi na yan. Ayun natin. Sa balat, di naman ah. Sabay na natin doon. Yung 1,000 lang ka. Ha? Discard na. Kumariya ko sila. Kumariya ko. Hoy, Marito! Makakasakay kita dyan. Klaro, nakain ba? Magkano yun, Mel? Magkano? Ano bayaran ko rin? File. Lang ah. Kaya na kayo sa tabi. Apo. Ako na yung babayaran. Okay, kunin niyo yung Paano yan? Wala doon yung ano, sasarado. Ito na yan. Hindi naka-questionin doon? Dahil lang yun sa activity sa kasipit. Okay. Dami no. Ilang window yun? Ani? 1 tsaka 3. 6. Dami. $600. Tapos 180. 65. 30. 30.